ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପବିତ୍ର ନାମର ଗୌରବ ହେଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ମଧୁମୟ ନାମରେ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ନମସ୍କାର ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଜ୍ଞାପନ କରୁଅଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଦେଖୁ ଦେଖୁ ସେହି ସିଏଏ କାନୁନଟା ଲାଗୁ ହେଲାଣି ଆଜିଠାରୁ। ପୁରା ଦେଶ ସାରା ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଅଛନ୍ତି ବିଚାରା, କଣ କରିବା। 10 ମିନିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯାହା 10 ବର୍ଷରେ ବ୍ୟସ୍ତତା ନେଇ ଏବେ ହଠାତ୍ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇକି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଫାଇକ୍ କଲେ କଣ ହେବ। 10 ବର୍ଷରୁ ଯୋଉ ସରକାରକୁ ପକାଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, ସୁଯୋଗ ଥିଲା 2019ରେ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସମୟ ନଥିଲା ପରି। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ବର୍ଷ କୋଭିଡ ହେଲା, ତଥାପି ନା ସିନେମା ବନ୍ଦ ହେଲା, ନା କ୍ରିକେଟ ବନ୍ଦ ହେଲା, ନା ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବନ୍ଦ ହେଲା, ନା IPL ବନ୍ଦ ହେଲା। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ମୋଟିଭେଟ କରିବାର ଜାଣିଛନ୍ତି। ଇଆଡେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, 2 ବର୍ଷର କିଛି ରୋଜଗାର ନାହିଁ, ତଥାପି ନୂଆ ସିନେମା ବୋଲି କହିଲେ 1000 ଟଙ୍କାରେ ଟିକେଟ କିଣି ପାରିବାର କେପାସିଟି ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ। 5000 ଟଙ୍କାରେ ଗୋଟେ ଟିକେଟ କିଣିବେ। ପୁଣି ମୁଁ କହୁଥିଲି ନାଇଁ କି, ସେ ଗୋଟେ ସାଲାର ସିନେମା ପାଇଁ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଜଣେ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଇକି ଫ୍ଲାଇଟରେ ଯାଇକି ହୋଟେଲରେ ରହିକି ସେ ସିନେମା ଦେଖି ଆଉ ଘରକୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ତାକୁ 30,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା। ପୁଣି ଗୋଟେ 2 ଘଣ୍ଟାର ବେକାର ସିନେମା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନାଟକ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ପାଇଁ, ନାଇଁ ଏମିତି ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଥିବା ପ୍ରଜା ଜନତା ପାଇଁ ଏମିତି ସରକାର ହିଁ ଠିକ। ଏଇ ଟାଇପ ର ସରକାର ହିଁ ଠିକ। ମୁଁ କାଲି ବୋଧେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି, ସରକାରକୁ ଆରାମରେ ଡାଉନ କରି ହେଇ ପାରିଥାନ୍ତା। ସବୁ ଧରଦାମ ତଳକୁ ପଳେଇ ଆସିଥାନ୍ତା, ଆସି ହେବ। କେମିତି? ଗୋଟେ 10 ଦିନ, ବେଶୀ ନାହିଁ, ଗୋଟେ 10 ଦିନ ଇଣ୍ଡିଆର କିଏ ବି ଟିଭି ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ନମ୍ବର ୱାନ। ଗୋଟେ 10 ଦିନ କିଏ ବି ନେଟ ନ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲ ନେଟ, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ନାହିଁ, ଫେସବୁକ୍ ନାହିଁ, ୟୁଟ୍ୟୁବ ନାହିଁ, ଫୋନ ଫୋନ କରିପାରିବେ। नो व्हाट्सएप, नो फेसबुक, नो यूट्यूब, नो इंस्टाग्राम, नेट ऑन କରନ୍ତୁ का नहीं। ଖାଲି ସେଟା ଏମର୍ଜେନ୍ସି ଫୋନ କରିପାରିବେ। ଲକଡାଉନ ରେ ଖାଲି ଚାଲିଲା ନାଇଁ କି, नो टीवी, नो इंटरनेट एंड नो पेट्रोल। गाड़ी କାଢନ୍ତୁନି 10 ଦିନ, ପେଟ୍ରୋଲ ନିଅନ୍ତୁ ପକାନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗାଡିରେ। 10 ଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ ତ, ପୁରା ଢମାଲ ସ୍ମାଶ ହେଇଯିବ ଇଣ୍ଡିଆନ ଇକୋନୋମି। ସବୁ କମ୍ପାନୀ ବାଲା ଗୋଡ ଧରିବେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କିଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, କିଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ବୋଲି। କିଏ ଫିଲ୍ମ ଯାଆନ୍ତୁନି, ସିନେମା ଟିଭି ନାହିଁ, ବାହାରେ ବି ମୁଭି ଦେଖିବା ପାଇଁ କିଏ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିପାରିଲେ ଯଦି, ନଥିବା ମୂର୍ଖାମି କାମ ପାଇଁ ଏକତା ଆସି ଯାଉଛି ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କୁ। ମାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମାନଙ୍କୁ, ମାରରେ ମୁସଲିମ ମାନଙ୍କୁ ବୋଲିଲା ବେଳକୁ ୟୁନିଟି ପଳେଇ ଆସିଛି। ଏ ଭଲ କାମ ପାଇଁ ୟୁନିଟି ଆସିଲେ କଣ ହେଇଥାନ୍ତା। ଏଟଲିଷ୍ଟ ଦେଶର ସମସ୍ତେ ଛାଡନ୍ତୁ, ଦେଶର ସବୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟାନ ମାନେ ସେମିତି ୟୁନିଟିକୁ ଆସି ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ କି କୁଛ ହଦ ତକ, କିଛି ପାର୍ଶ୍ୱରେ, କିଛି ଅଂଶ ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରି ହବ ନା। सब अपना अपना देखते हैं भैया। ଆଉ କଥା ବଡ ବଡ କଥା ହେବେ, ଦେଶ ପାଇଁ ଏମିତି କରିବାର, ଅଙ୍କ ସବୁ କରିବାର, ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ଵାରା ଚେଞ୍ଜ ହୁଏନି ବୋଲି ବହୁତ ଥର କହିଲି ମୁଁ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିଜକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବୁନି, ଖାଲି ପ୍ରାର୍ଥନା, ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ ହେବୁନି, ତମେ କର, ତମେ ହିଁ କର, କଲା ପରେ ହେଉଛି ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସବୁ। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କେମିତି ପ୍ରାର୍ଥନା ମାନେ, ଆମେ ନାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେବୁ, ଆମେ ବହୁତ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛୁ, ଆମେ କାମରେ ଅଛୁ, ତମେ କର, ତମ ଉପରେ ବୋଝ ଦେଉଛୁ, ତମକୁ ବୋଝ ଦେଉଛୁ, ତମେ କର, ତମେ କର। ସେଟା ହିଁ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନାର ମିନିଂ ହେଲା, ପ୍ରଭୁ ତମେ କର, ଆମେ କାହିଁକି କରିବୁ, ଆମକୁ ଅଲଗା କାମ ଅଛି।
दैट इज द मीनिंग ऑफ प्रेयर अमंग द क्रिश्चियन सोसाइटी। हमें कुछ नहीं करना। प्रार्थना मतलब प्रभु तमें करो बोली कहवाटा ही प्रार्थना अटे आमर दृष्टि रे। तमें लोक मान परिवर्तन करो, तमें लोक मान बुद्धि दियो, तमें लोक मान ये करो, तमें से करो। आमे ना सेवा करिवु, आमे ना प्रचार करिवु, आमे ना उत्सर्गीकृत हेबु, आमे ना गोटे आदर्शमय जीवन देखाइबु, किछ नहीं तमें करो। क्रूस भी तमें उठाइलो, प्राण भी तमें देलो, स्वर्ग तमें निजे छाड़ी आसलो, बाकीटा भी तमें करो। आमे कौन पाई करिवु? ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆମେ ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଶିଖିବା ବିଷୟ କଣ ମାନେ ଜଗତର କିଛି ଭଲ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜଣା ପଡୁଛି। ପ୍ରକାଶିତ ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ସବୁଆଡେ ବିନାଶ, ଦଣ୍ଡ, କ୍ରୋଧ, ବିପଦ, ମରଣ, ମୃତ୍ୟୁ, ମହାମାରୀ, ବିପତ୍ତି, ପ୍ରକୃତି ବିପତ୍ତି ସବୁ କଣ ପାଇଁ ମାନେ ହେ ମାନେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ ନାହିଁ ବୋଲି ଅର୍ଥ। ନୂଆ ପଇସାକୁ ଚେଞ୍ଜ ହେଲେନି କିଏ ବି। हमें क्या, हम तो जाने वाले हैं तथापि कହୁଛି ଆମ ପାଖରେ ଅପସନ୍ସ ଅଛି। ଏମିତି ନାଇଁ କି କିଛି ଆଉ କିଛି ଉପାୟ ନଥିଲା ତେଣୁ କରି ବିନଷ୍ଟ ହେଲୁ ବୋଲା ପରି ନାହିଁ। ଲୋକମାନେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି इंटरनेट बंद कर देगी, टीवी बंद कर देगी, सिनेमा बंद कर देगी, पेट्रोल किणवाटा बंद कर देगी, हैं सिगरेट पीवाटा छाड़ी देगी, मद किणवाटा छाड़ दियंतु गोटे 10 दिन कि मासे गोटे ट्राई करके देखंतु तो। मद द्वारा चलीछि इंडियन इकोनॉमी, पेट्रोल द्वारा चलीछि इंडियन इकोनॉमी, और बाकी मोबाइल कंपनी सब ए टीवी ये सब किए कंज्यूमर किए खाइबा लोक। कंज्यूमर माने कौन? उपभोक्ता, भोगिबा लोक। आमे पैसा दे किणुछु बोले बंचुछंती बिग बॉस वाला समझते बड़ बड़ बाबू माने। अगर यूज करने वाला कोई ना हो तो क्या करेंगे ये लोग? पैर पकड़ेंगे आके लोगों का। दरदाम आराम रे कमी जीवो। प्याज हो टमाटो हो, 80 टंका प्याज ହେଇଗଲା, 150 ଟଙ୍କା ଟମାଟୋ ହେଇଗଲା, କିଣିଦିଅ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଗୋଟେ 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 20 ଦିନ, ଗୋଟେ 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 2 ସପ୍ତାହ କଷ୍ଟରେ ବିନା ପିଆଜରେ ବିନା ଟମାଟୋ ରୋଷେଇ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ତ ସେ ଯୋଉଠି ଦରଦାମ ବଢିଛି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ବଢିଛି ସେ ରାଜ୍ୟର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇକି ସେମିତି ଗୋଟେ 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 ପୋଷ୍ଟ ଭାଇରାଲ କରୁନାହାନ୍ତି ଅମକ ଦିନ ତାରିଖରୁ ଅମକ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଓଡିଶାର ବାସୀ କିଏ ବି ଟମାଟୋ ଖାଇବାନି ବୋଲି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅ ତ। ଟଙ୍କା 2 କେଜି ବିକିବେ ପରେ 10 ଦିନ ପରେ ଟମାଟୋ। लेकिन हमें ना बेकार बेकार आंदोलन धरना करिया ପାଇଁ यूनिटी मिले किंतु देशर मंगल ପାଇଁ जाति धर्म नाम रे मारामारी हेबा ପାଇଁ बाहरिबे। एटा ପାଇଁ बाहरी फारिबे नहीं हमर लोक मन। इसमें इनको कुछ नहीं होने वाला। ये राजनीति नेता माने जानते हैं सब, ये लोग ना सुधरने वाले नहीं है। तेणुकर कुछ कुछ भला नहीं होने वाला दुनिया का, लोगों का भी। क्योंकि इनका बुद्धि ना को कौच ना चाकरी नहीं, रोजगार नहीं। 10 वर्ष है गोटे चाकरी दिया है नहीं प्रशासन द्वारा। आईपीएल बाहर बेलू धाउंट तुम देखा बंद करो तो कहीं तुम कहीं टिकेट किणुच स्टेडियम जावाक? आईपीएल कहीं पागल से जीतिक कौन आनी पकाउछंती राज्य ପାଇଁ? क्या लेके आ गए अपने राज्य के लिए? कुछ लेके आए क्या? अपना राज्यर गरीब लोक से क्रिकेट जीतिकी आईपीएल अंचल दलर लोक मैंने जीतिकी आनीदे कि से घर द्वार बनइले, से गाड़ी पानी किनले, से फॉरेन बुली आसिले। आपणकर मोर कौन है? देशर मरने वाले मर रहे ही हैं बस। ସେଥିପାଇଁ ऑप्शंस अच्छे आम पाखरे, सुजोग अच्छी, सुविधा अच्छी। समस्ते एकजुट ହେଇକି କିଛି କରି ପାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି डेफिनेटली सरकार भी आंठू माड़िबो। ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ व्हाट इज डेमोक्रेसी। गणतंत्र माने कौन? लोकतंत्र। लोक माने ही पालिबे जगत देश को। व्हाट इज डेमोक्रेसी?
ଗଣତନ୍ତ୍ର ମାନେ କଣ? ଗଣ, ଲୋକ, ପ୍ରଜା, ଜନତା ହିଁ ରାଜା ଅଟନ୍ତି, ପାଳକ ଅଟନ୍ତି, ରାଜ୍ୟପାଳ। ଆମେ ବାଛିଲାରୁ ବସିଥିବା ସରକାର ଏଟା, ଆମେ ବନାଇଥିବା ସରକାର ଏଟା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ନା ଖାଇବାକୁ ଅଛି, ନା ପିଇବାକୁ ଅଛି, ନା ବଞ୍ଚିବାକୁ ଅଛି, ନା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ମେଡିସିନ ଅଛି, ମେଡିକାଲ ଅଛି, କିଛି ନାହିଁ। କଣ ଅଛି? ବିଗ ବସ୍ ଅଛି, କପିଲ ଶର୍ମା ଶୋ ଅଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଇଡଲ ଅଛି, ଆଇପିଏଲ ଅଛି, କ୍ରିକେଟ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ଅଛି, ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଡବ୍ଲ୍ୟୁ ଅଛି, ସିନେମା ଅଛି। और न्यूज चैनल कौन? को हीरो हिरोइन कनेक्शन अच्छी, को हिरोइन प्रेग्नेंट हैला, को कहारी को हीरो मेरो मैरिज रो डाइवोर्स हैला, एटा हमर पई जनरल नॉलेज न्यूज। हमको बिल्कुल शर्म नहीं है, लोगों को, हम सबको। ଏଗୁଡାରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ଦେଶର ପଛରେ, ଦେଶ ପଛରେ, ନେତା ମାନ ପଛରେ, पार्टी पछरे प्रार्थना करिबा, देश प्रे फॉर इंडिया, कुछ काम नहीं देगा। सिर्फ प्रार्थना से कुछ काम नहीं देगा। या तो खुद को बदलना है, तभी देश बदलेगा, नहीं तो नहीं। हम तो बदलने वाले नहीं है, तो हम ना बिना बदल के लोगों को देश का क्या बदलेगा? बदलेगा कुछ नहीं। ଆସିଗଲାଣି ସିଏ ଆସିଯିବ, ୟୁସିସି ଆସିଯିବ, ପରେ ସେ ଆମ୍ବେଦକର संविधान कैंसल କରିଦେବେ, ନୂଆ संविधान बनाइबे। ଆଉ ଧର୍ମ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ, ସେକ୍युଲାର, ଏମିତି ସେକ୍ୟୁଲାରିଜମ ଆସିବ କି ଇଣ୍ଡିଆର ବାହାରର କୋଉ ଧର୍ମ ଆଲାଉ କରିବେନି ଇଣ୍ଡିଆରେ। ସେଟା ହିଁ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ। ଆଉ ଯେମିତି ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ଆସିବ, ସେହି ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ହିଁ ଏକ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ହେଇଯିବ। ଏବେଠୁ କହିଲେଣି ସେ କୋର୍ଟରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଲେ ବାଇବେଲ ଉପରେ ଶପଥ ନେବ, ହିନ୍ଦୁ ହେଲେ ଗୀତା ଉପରେ ଶପଥ ନେବ, ଆଉ ମୁସଲିମ ହେଲେ କୋରାନ ଉପରେ ଶପଥ ନେବ। ନା, ସେମିତି ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସମ୍ବିଧାନ ଉପରେ ଶପଥ ନେବାର ଅଛି। ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ଗୋଟେ ନୂଆ ସମ୍ବିଧାନ ଆସିବ, ତାହା ହିଁ ଧର୍ମ ପୁସ୍ତକ ହେବ, ସେଟା ହିଁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିବାର। मानवतावाद ही सबसे बड़ा धर्म होगा फ्यूचर में। और सो मानवतावाद कौन? गोटे धर्म को धरी रखने, अन्य धर्म को भी सहीबार, यूनिटी। हमें क्या भैया, हम तो जाने वाले, प्रेज द लॉर्ड। तो हमें अध्ययन करूथिलु जोर्दन पार हेबा। केमती पार हेबा, मु फटाफट पॉइंट्स आगे कहीदेवी, तापर गोटे गोटे बुझा चेष्टा करिबा, नहीं कि अल्फा पड़िबो। नेटवर्क चेक कर दिए बेटा। प्रेज लॉर्ड। प्रथमे आमे देखुथिलु कि जर्दन पार करबा निमंते 3 दिन समय दिया होछि, तुम्हें माने खाद्य सामग्री, आहार, खाद्य तुम्हें प्रस्तुत करो। तो काले आमे शुणुथिलु कि खाद्य कौन? आत्मिक जीवन पाई, आत्मा पाई खाद्य कौन? वाक्य, नहीं कि शरीर बल पाई शारीरिक खाद्य, आत्मिक बल पाई आत्मिक खाद्य अटे। मनुष्य रोटी द्वारा नुहे, आत्मिक जीवन आमर शरीर सिना रोटी द्वारा बंचिबो, किंतु आत्मा ए रोटी खाई कि बंचिबो नहीं। आत्मार रोटी अलगा अटे, और ताहा अटे ईश्वरंकर वाक्य, वाक्यर आहार। तो किमिति वाक्य द्वारा में बल पाइबू? वाक्य दुई प्रकार बोली शुणुथिलु। संसार रे आशीर्वाद प्राप्त हेबार वाक्य अलगा, संसार को परित्याग करी आगो को जीवार वाक्य अलगा। आगे जाना है, बियॉन्ड दिस वर्ल्ड, वी हैव टू गो फॉरवर्ड बियॉन्ड दिस वर्ल्ड। ये संसार से ऊपर एक और दुनिया है, वहां पे पहुंचना है। सेठी कोटा पहुंचबो, शरीर जीवनी, आत्मा जीव। तो आत्मा जदि एते दूर को यात्रा करुछि, तो आत्मा को किसी बल दियो परा खाइबाकू। और सही आत्मिक गुरुपाक खाद्य, परिपक्व खाद्य, मेच्योर्ड फूड
ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ନିଗୁଡ ଗଭୀର ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଶିକ୍ଷା ଶରୀର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ, ଶରୀରର ଡ୍ରେସ ପାଇଁ, ପକେଟରେ ପଇସା ପାଇବାର ବାକ୍ୟ ନୁହେଁ। ଶରୀର କ୍ଷୀଣ ହେଲେ ହେଁ ଆତ୍ମା ଯେପରି ବଳ ପାଇବ। 4:16 ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 4:16 ଟିକେ ପଢିଦେବେ ଏଟା। ଦ୍ୱିତୀୟ କରନ୍ତି 4:16। ତେଣୁ ଆମ୍ଭେମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନାହୁଁ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ବାହ୍ୟିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଆନ୍ତରିକ ପୁରୁଷ ଦିନକୁ ଦିନ ନୂତନୀକୃତ ହେଉଅଛି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି? ବାହିକ ପୁରୁଷ ना आंतरिक पुरुष? बाहिक पुरुष मीन्स शरीर। लोग ना शरीर को पहचानते हैं, लोग राजीव डाल को पहचान, वो इस राजीव डाल में शरीर का इंति थी रूप, किंतु आत्मा को क्या देखे ना, अंदर कोई और है। अंदर कोई है जो स्वर्ग जाता है, अंदर कोई है जिसको ये पानी नहीं चाहिए, उसको पवित्र आत्मा का जल चाहिए। अंदर कोई है जिसको ये खाना नहीं होता, उसको ये वचन का खाना चाहिए। भितर किए अच्छी जहाँ को आत्मिक खाद्य वाक्यर खाद्य दरकार, भितर जन अच्छा जहाँ को आत्मा जल पानी दरकार। ए शरीर को लोक माने भल पाती, लोक माने प्रेम करती, शरीर ताहा ही चाहे, किंतु भितर जन अच्छा जे चाहूची कि प्रभुंकर प्रेमर पात्र ही थांती। बाहिक पुरुष अच्छी जे चाहूची बढ़िया बढ़िया घर गोटे मिलला होता, एसी बेसी लगिबार अच्छी, गाड़ी गोटे तेल दिटा सरे गला, आराम रे गोड़ पर गोड़ बसैक आराम रे ओह आराम जीवन काटिदेवी दुनिया रे। तापर मरला पर और किछ ना, आउ के पचार बोलला पर थिबो बाहिक पुरुष, किंतु आंतरिक पुरुष कौन करूछि? से कौन कहूछि? नहीं नहीं, यथा शीघ्र प्रभु आसीगले भले था। प्रभु तुमर पे अपेक्षा अछि, तुमर पे अपेक्षा अछि, तुम राज्य रे पहुंच जीवु, सेठको जीवा पाई मो जीवा पर्यंत मो पे शांति नहीं, सेठको जीवा पर्यंत मो पे आराम नहीं। ए जगत रे जहां मिलू जते ड्रेस पिनले कोन प्रभु मते धरिकी जीवी कि सेठको छाड़ी के तो जीवा को पड़िबो। ए सुंदर ड्रेस थाओ, ये सुंदर घर द्वार थाओ, छोड़ के तो जाना है ना एक दिन। तूने मेरे लिए वहां पे घर बनाया है, मोर पे सेठी सब कुछ तैयार करके रखीछ प्रभु। भितर आ जड़े अगोटा पे कांदुछि, आमे एटा पे कांदुछु। आपणकर भोट कारी पे, बाहिक पुरुष पे ना आंतरिक पुरुष पे? बहुत जनकर सेवा ए बाहिक पुरुष पे। गॉड इज गोइंग टू गिव यू ड्रेस, गॉड इज गोइंग टू गिव यू हाउस, job, prosperity, money, riches, name and fame, and a good physique, सुंदर रूप, सुस्थ सबल, हीलिंग, गुड हेल्थ। आत्मा को कौन दरकार? आत्मा कांदुछि, मोरू ये शरीर, क्षीण हो जाओ ये शरीर, चूर्ण हो जाओ ये शरीर, खंड खंड हो जाओ शरीर। आत्मा बल पाओ स्वर्ग जिया पाई। आत्मा कांदुछि परमेश्वर को। केबे बल पाइबो आत्मा? आत्मिक खाद्य पाई परिश्रम कले, पवित्र आत्मा पाई परिश्रम कले, धार्मिक जीवन जापन पाई परिश्रम कले, आत्मा पाई ता खाद्य अटे। तो आत्मा पाई जेतेले हमें खाद्य देबा को पड़ुछि, तो बाइबल पढ़िबा को पड़ुछि, बाइबल बुझिबा को पड़ुछि, बाइबल पालन करबा को पड़ुछि, आंठेबा को पड़ुछि, आत्मा रे पूर्ण होबा को पड़ुछि, उपवास रहबा को पड़ुछि। तो द्वारा शरीर चूर्ण चेपी हे जाउछि, पेशी हे जाउछि। सेठा को कहती बाहिक पुरुष क्षय पाइले भी किछि चिंता नहीं प्रभु, मरुछु कि ना, टेंशन ना, मरु ये शरीर, आत्मा दिन को दिन नूतनीकृत होउछि। Two types of Christians are there. Many are only physical Christians, शरीर चंगा होना है उनके लिए बस। और दूसरे टाइप के क्रिश्चियंस है
वो चाहते हैं आत्मा चंगा हो। अच्छा चंगा भला होना है आत्मा का। तो से हिसाब रे ବାକ୍ୟ ଦି ପ୍ରକାର ହେଲା। କେତେ ଜଣ ଶରୀରର ପୋଷଣ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଶରୀରର ମଙ୍ଗଳ, ଶରୀରର ଆଶୀର୍ବାଦ, ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା, ଶରୀରର ଲାଭ ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଖୋଜି ଖୋଜି, ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ବାକ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରଭୁ ସୁନା ଦେବେ, बाकी लिखा है प्रभु संपत्ति देवे, धन देवे। ओके, तुमने वही वचन को पकड़ा है, लेकिन हम थोड़ा अंदर तक गए और आत्मा का वचन पकड़ा है हमने। द्वितीय कोरिन्थी 3:5 3:6। କେତେ ଜଣ ଅକ୍ଷର ଧରିଛନ୍ତି ଶରୀର ପାଇଁ, ଆଉ କେତେ ଜଣ ଆତ୍ମା ଧରିଛନ୍ତି ଆତ୍ମିକ ଜଗତ ପାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ କୋରିନ୍ଥୀ 3:6। ସେ ତ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଅକ୍ଷରର ସେବକ କରିନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅର୍ଥାତ୍ ନୂତନ ନିୟମର ସେବକ ହେବାକୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦେଇଅଛନ୍ତି। କାରଣ ଅକ୍ଷର ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ, ମାତ୍ର ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ। ପ୍ରେଜ ଦ ଲର୍ଡ। ଅକ୍ଷର ଶରୀରର ସୁସ୍ଥତା, ସୁନା ରୂପା, ଘର ଦ୍ୱାର, ଗାଡି ବଙ୍ଗଲା ଥାଇପାରେ, ବାଇବେଲ ବି ପ୍ରଭୁ କହିଥିବେ ଦେବି ବୋଲି, ମନା ନାହିଁ। ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲି କେବେ କହିନେବି। ଓକେ, ପ୍ରଭୁ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବୋଲି କେବେ କହିନି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ ବୋଲି କହୁଛି। ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ବି ନୋଟେଡ। ପ୍ରଭୁ ସୁସ୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ ମାଗନ୍ତୁନି ବୋଲି କହୁନାହିଁ। ମାଗନ୍ତୁ, ପ୍ରଭୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, ସବୁ ଦେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତାହା ନୁହେଁ। ମିଳୁ କି ନ ମିଳୁ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ, ବାଧ୍ୟ କି ନାହିଁ, ସେମିତି କହିଲା ପରେ। ତ এই ଅକ୍ଷରର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ କିଆ ହେ, ଗୋଟେ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବ କି, ଯୋଉ ଚଙ୍ଗାଇ ମିଳିଗଲା, ଦେହରେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ। सब हीरो हीरोइन मान के योगा फोगा योगा स्लिम ସେ ମରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ, ଦେଖିଲେ ନା ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ? योगा କରିକି, ଏ ଧ୍ୟାନ କରିକି, ଏ କରିକି, ମନକୁ ହାଲକା କରିକି, ଶରୀରକୁ ହାଲକା କରିକି, ଡାଏଟ ମେଣ୍ଟେନ କରିକି, ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ପିଇକି କଣ 1000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିବେ? ବର୍ଷେ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ, 2 ବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣ ମାନେ ଡିଲେ କରିପାରେ, ପୋଷ୍ଟପୋନ କରିଦେଇ ହେବ, ସେତିକି। ଆଜି ମେଡିକାଲକୁ ଯାଇକି ଔଷଧ ନେଇକି ମୃତ୍ୟୁଟା ଅଳ୍ପ ଦିନ ପାଇଁ ପୋଷ୍ଟପୋନ ହେଇପାରେ। ଅପରେସନ ସକ୍ସେସ ହେଇଗଲା, पोस्टपोन, पोस्टपोन मन क्या, कौन, डिले कर दिया है, देरी होगा बस। मौत कैंसिल नहीं होगा, किसी के जिंदगी में मौत कैंसिल नहीं होता। मैं था मु थिली 2019 मेडिकल कौन डिले हैला, हो ଆଉ ଟିକେ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିକି ସେବା କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଗଲା। जाने के लिए रेडी था मैं, ओके प्रभु बोलते डिले ହେଇଛି। ଆଜି ସୁସ୍ଥ ସବଳ ଅଛୁ ବୋଲି ମରିବନି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି ନା କଣ? सब छोड़ के जाना है एक दिन। तो এই ସାଂସାରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇକି କଣ ଲାଭ ହେଲା କହିଲା ପରେ, ମରିବାକୁ ତ ବାଧ୍ୟ। ନୂଆ ଘର ପ୍ରଭୁ ଦେଇଛନ୍ତି, 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘର, ହେଲେ ମରିବୁ ନାହିଁ କି? ଜବ ଗୋଟେ ମିଳିଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଦରମା, ହେଲେ ମରିବୁ ନାହିଁ କି? ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିବା ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ଆଡେ ମରିଲେ ମରୁଛନ୍ତି। ୟୋଗା କରାଇ ଶିଖାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଆଡେ, ଟିକେ ଡେରିରେ ମରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆଉ। 60 ବର୍ଷ ମରିବା ପାଖରେ 80 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିକି ମରୁଛନ୍ତି। କ୍ୟା ଦେଖ ରहा ଦୁନିଆ में, तो 80 ବର୍ଷ 90 ବର୍ଷ दुनिया को कौन देखिए आज्ञा? छी 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 छी। ସବୁ ଭଲ ଥିଲା ବେଳେ ପଳାଇବାର କା, ସେଇଟା ଆମ ପ୍ରାର୍ଥନା। ସେଇଟା ହାତ ଗୋଡ ଚାଲିଲା ବେଳେ ହିଁ ପ୍ରଭୁ କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ ନ ହଉ, କାହାଠି ଘୋଷାଡିକି ବାଥରୁମ ଯିବାର ପରିସ୍ଥିତି ନ ଆସୁ, ଘୋଷାଡି ହେଇକି ହେଁ सब चला बुला ଥିଲା ବେଳେ ହିଁ ଡାକି ନେଇଯାଉ ପ୍ରଭୁ ବୋଲି, ବଟ୍ ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ସୁସ୍ଥତା ସୁସ୍ଥତା ସୁସ୍ଥତା। ଅକ୍ଷର ମୃତ୍ୟୁଦାୟକ, आत्मा जीवनदायक है। जोहन 6:65 की, हाँ आଗ परिया रेफरेंस टा मने रहू नहीं मते। देखो बेटा,
663। ଆତ୍ମା ଜୀବନଦାୟକ, ମାଂସ କୌଣସି ଉପକାର କରେ ନାହିଁ। ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ କହିଅଛି, ସେହି ସବୁ ଆତ୍ମା ଓ ଜୀବନ ଅଟେ। वाह। अरे कुछ पाना है प्रभु से तो आत्मा के लिए पाइए, ताकि मरने के बाद भी कुछ सौभाग्य मिले आपको मुझे। ମାଗୁଛନ୍ତି କିଛି ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ ମାଗନ୍ତୁ, ଯାହା ଚିର କାଳ ସ୍ଥାୟୀ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଯାଉଛି ଜଗତ ଛାଡିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ। दुनिया में हो, इस दुनिया में हो या आने वाले जगत में हो, आत्मा का कुछ लाभ हो ना। ଶରୀର କଣ ଗୋଟେ ମାଂସ କେବଳ ମାଂସ କୌଣସି ଉପକାର କରେ ନାହିଁ। ମାଂସ କୌଣସି ଉପକାର କରେ ନାହିଁ। ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ବି ନୋଟେଡ। ପଇସା ପାଅ, ଧନ ପାଅ, ସୁନ୍ଦରତା ପାଅ, ଜବ୍ ପାଅ, ସବୁ ପାଅ, ଠିକ ଅଛି, ମନା ନାହିଁ। ଖାଇବାକୁ ଦରକାର ଆମକୁ ବି ଟିକେ, ଆଉ ଘର ଦ୍ୱାର ଟିକେ ଦରକାର, କେତେ ହେଲେ ଭଡା ବାନ୍ଧିକି ରହିବାକୁ ପଡିବ। ପ୍ରଭୁ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ ବୋଲି ମାଗିବାଟା ଭୁଲ ନୁହେଁ, ଇଟ୍ସ ନଟ୍ ରଙ୍ଗ, ବଟ୍ ଇଟ୍ शुड नॉट बी योर पर्पस ऑफ योर लिविंग योर लाइफ। जीवन और जीवन का जो मकसद है ना, वो इसके लिए नहीं होना चाहिए घर मिल जाए हो गया, शादी हो गया तो हो गया, बच्चे पैदा हो गए तो हो गया, लाइफ सेटल हो गया तो हो गया। जगतर सांसारिक अणख्रिस्टीय जगतर लोक माने सेमती भाबंती। आमे भी सेमती भाबिले कौन लाभ है हमको, जीशुଙ୍କର दरकार कौन पाई पड़ला, आमे भी से देवादेवी को ग्रहण करके तो सेमती बंची पारि थांतो ना। जगत ही दरकार जदि थांता, जगतर सुख ही जदि दरकार थांता, तो केबे भी एमती भाबंतु नहीं कि प्रभु को पाइले जीवन सब भल हो, जॉब मिल जीव। तो प्रभु को न पाई कि जॉब पाऊ ना नहीं कि लोक माने बाहर। एटा कि सुसमाचार आज्ञा, प्रभु को पाइले मिल मिछ कथा सेटा। प्रभु को न पाइले भी जॉब मिल, प्रभु को न पाइले भी भल टॉप पोजीशन रही पारे, न पाइले भी टॉपर नहंते कि जो पिला माने अपन कॉलेज रे। तो प्रभु को कहीं की पाइछु, इससे ज्यादा कुछ मिलता है प्रभु के पास, स्वर्ग राज्य। ତାହା ଅଟେ ସୁସମାଚାର ନା। ଆଉ ସୁସ୍ଥତା, ଚାଙ୍ଗାଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାଇଲାରୁ କିଛି ନାହିଁ, टेंशन नहीं। कितना दिन लोगों को धोखा देंगे। और आगो भली जनता नहीं आज्ञा, पब्लिक शिखिलेनी, पब्लिक बहुत शिखिलेनी एबे। नांति कि धनी लोक माने, अणख्रिस्टियन धनी लोक माने, अणख्रिस्टियन टॉपर माने, अणख्रिस्टियन साइंटिस्ट माने, अणख्रिस्टियन सक्सेसफुल पीपल माने। हम्म, से शाहरुख खान हो कि ये अक्षय कुमार, से मन को बायोग्राफी सुनो तो सुनली मु शाहरुख खान पुणी वो गोटे मुवी रे सिनेमा रे नुआ रे गोटे घर सामना रे, गोटे बड़ बड़ घर सामना रे शूटिंग चलथिला पुणटार। सेतेबेले भाबुथिला पुणी एते बड़ घर रे, बाप रे वो पाइबी कि भाबिबार। आज सही घर किणिकी रही, तार ना कौन मन्नत ना जन्नत ना कौन, सेमानक पाखरे भी अच्छी चिंती बोल गले साक्ष्य गुड़िक। मैं जहां पे ना गरीब होकर नाच रहा था, आज वही घर मैंने खरीद लिया विदाउट बीइंग क्रिश्चियन। प्रभु को न पाई कि साक्ष्य अच्छी सेमानक पाखरे। घर द्वार पाइबाटा साक्ष्य बनातु नहीं आज्ञा। कुड़िया घरे हो बड़ घरे हो, प्रभु को पाइछु बोलिबाटा ही साक्ष्य था आमर। अक्षर नहीं आत्मा सेवक होइछु, शरीर नहीं आत्मा, आपनकर आत्मा लाभ करिवार सेवक होइछु। एठी आपनकर शरीर लाभजनक प्रचार नुहे, आपण मानकर आत्मिक जीवन किछि लाभ प्राप्त करला भली प्रचार करिवार सेवक होइछु आमे। और ताहा ही नूतन नियमर सेवा अटे, आ पवित्र आत्मांकर सेवा अटे। सेई वाक्यर अर्थ द्वितीय कोरिन्थी 3:6। से हमको अक्षर नुहे आत्मा को सेवक करिछंती, अर्थात नूतन नियमर सेवक करिछंती, अर्थात पवित्र आत्मा सेवक करिछंती। अर्थात आपनकर फिजिकल बॉडीज रो मंगल नुहे, आत्मिक जीवन रो मंगल हैला बली प्रचार करिवार सेवक करिछंती, प्रार्थना करिवार सेवक।
ଆପଣ ଶରୀରକୁ ନେଇ କି ଜୀବକୁ ନେଇ ଯିବୁ କି ଜଣା ନାହିଁ ଜଗ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଉପରେ ରହିଲା ସେଟା। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ନ ହଉ ବୋଲିବାଟା ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ନା ଆଉ। ଆପଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ନଷ୍ଟ ନ ହଉ, ଦୁନିଆ ଲାଭ କରି କେଜି କେଜି ସୁନା ବେକରେ ପିନ୍ଧିକି, ନାଇଁ ସେ ଗୀତ ପରେ କେଜି କେଜି ସୁନା ପିନ୍ଧିକି କୋଟି କୋଟି ଡାବୁ ପାଇକି ନରକ ଗଲେ କି ଲାଭ? ସୁନା ବି ନେଇ ପାରିବନି ସେ ନରକକୁ। ତ ଜୋର୍ଦ୍ଦନ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ଜଗତର ସଂସାରର ଶାରୀରିକ କାମନାର ସୁଖ ଭୋଗାବିଳାସର ପାପର ପ୍ରଲୋଭନର ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣର ଏଇ ଜୋର୍ଦ୍ଦନକୁ କେମିତି ପାର କରିବୁ? ଶରୀରର ଚାଙ୍ଗାଇ ଆଶୀର୍ବାଦର ପ୍ରଚାର ଶୁଣିକି ନୁହେଁ, ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଗଭୀର ଶିକ୍ଷା ପାଇକି ଶରୀର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢି ପାରିଲା ପରି, ଜଗତ ସହିତ ଲଢିଲା ପରି, ଯୁଦ୍ଧ କରି ଜିତିଲା ପରି, fight against the world, fight against your own fleshy feelings, ନଷ୍ଟ କର, ଶୁଣୁ ନାହିଁ ଶରୀର, ଉପବାସ ପକାଇ ବସାଇ ଦିଅ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଗୋଟେ ଓଳି। ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ନିଜକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ ଜଗତ ସହିତ ଦଣ୍ଡିତ ହେବୁ ନାହିଁ। ପଢିଥିଲୁ ନା ସେଟା ଆମେ? ହେଁ, ପଢୁଥିଲୁ କି ଓଡିଆରେ ନା ତେଲୁଗୁରେ? ଆମେ ନିଜକୁ ପରୀକ୍ଷା କଲେ ଜଗତ ସହିତ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବୁନି। ପୁଣି ପ୍ରଥମ କରୁଥିବା 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଭୁଲିଗଲି, ମୁଁ ଓଡିଆରେ କହିଲି ନା ତେଲୁଗୁରେ କହିଥିଲି ସେ ଟପିକ ଟା? 31, 11, 31, 32। କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣା ଆପଣାର ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ବିଚାରିତ ହେଉନଥାନ୍ତୁ, ଆଉ ଜଗତ ସହିତ ଯେପରି ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହେଉ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଚାରିତ ହୋଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗ କରୁଅଛୁ। ୱାଓ, ଏଇ ସିକ୍ରେଟ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ଧନ୍ୟ। କେବେ ବି ବେଶୀ ହିଲିଂ ମିଟିଂ ପଛରେ ଧାଇଁବେ ନାହିଁ, ଏଟା ଜାଣି ଏହାର ନିଗୂଢ ତତ୍ଵ ଜାଣିଲେ। ଯଦି ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆପଣ ଆପଣାର ବିଚାର କରୁ, ନିଜକୁ ବିଚାର କର, ନିଜକୁ ଶାସ୍ତି ଦିଅ। ଉପବାସ ମାନେ କଣ? ନିଜକୁ ଶାସ୍ତି ଦେବାଟା। ଆଣ୍ଠୁ ମାରିବାଟା ମାନେ କଣ? କାହିଁ ଗୋଡରେ ଠିଆ ହେଲେ ହବ ନାଇଁ କି? ନାଇଁ, ଆଣ୍ଠୁରେ ମାଡ। ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ବଥା ହେଇଯିବାର ଅଛି। ଆଣ୍ଠୁ ମାରିଲେ ଅଣ୍ଟା ବଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ଆଣ୍ଠୁ ବଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ, ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ଶରୀରକୁ କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟଥା ଦିଆ ହଉଛି? କଥା ମାନିବୁ ନା ରେ ଶରୀର? ସେ ପେଟେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ କଥା ବିଲକୁଲ ଶୁଣୁନୁ ନାଇଁ କି? ବାକି ଶୁଣେ ଭଲରେ ଏମିତି ଶୋଇ ପଡୁଥିବେ। ଏ ଶରୀର, ଶରୀରକୁ ଖୁଆଇକି ବାବୁ ବାବୁ ଚିକେନ ଖା, ମଟନ ଖା, ଡାଲି ଖା, ଭାତ ଖା, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖା, କେକ୍ ଖା। ତା ଦାଢି ଧରିକି ପଛରେ, ବାବୁ ମିଟିଂ ଯାଉଛି ଟିକେ ପ୍ରାର୍ଥନା ବସିବି ଟିକେ ବଦଲେ ଶୁଣେ, ବୋଲେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି ନାହିଁ ତ ଶୁଣେ ବୋଲେ ଶୁଣିବ କି ସେ? ତତେ ଖାଇବାକୁ ଦେଲି, ଭଲ ଫ୍ୟାନ ଅଛି କି ନାଇଁ ଦେଖିକି ସେପଟେ ବସାଇଲି ମିଟିଂ ରେ, ଆହୁରି ବାକ୍ୟ ଶୁଣେ ବୋଲେ ଶୁଣିବ କିଏ? ତକିଆ ଗୋଟେ ଥାନ୍ତା ଆଜ୍ଞା ବୋଲିବ ଆହୁରି ଉଲ୍ଟା। ଲୋକ ଗହଳି ହେଲେଣି, ଟିକେ ସାଇଡ ହେଇଯା ଭାଇ, ଗୋଡ ଲମ୍ବାଇ ଥାନ୍ତି ବୋଲି ହବ। ଶରୀରକୁ ଏତେ ସୁଖ ଦେଲ, ଶୁଣିବ କି? ଆତ୍ମା ପାଇଁ ଶରୀର ସପୋର୍ଟ କରିବ କି ଆତ୍ମାକୁ? ଗାଲାତି 5 କେତେ 16। ହଁ ହଁ, ଶରୀରକୁ ସୁଖ ଦେଇ, ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥତା ଦେଇ, ଶରୀରକୁ ଡ୍ରେସ ଦେଇ, ଶରୀରକୁ ଏସି ଦେଇକି, ଶରୀରକୁ ଫ୍ୟାନ ଦେଇକି, ଶରୀରକୁ ଚିକେନ ବିରିୟାନୀ ଦେଇକି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେଇକି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସପୋର୍ଟ କର ବୋଲି ଭୋଟ ଦେବ କିଏ? 5 କେତେ ବେଟା? 5:16। ମୋହର ଭାବ ଏହି, ଆତ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆଚରଣ କର, ତାହା ହେଲେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ ନାହିଁ। ହୁଁ। କାରଣ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷ ଆତ୍ମାଙ୍କ ପ୍ରତିକୂଳ, ଆଉ ଆତ୍ମାଙ୍କ ଅଭିଳାଷ ଶରୀରର ପ୍ରତିକୂଳ। ବାସ୍ ଯେଣୁ ଏହି ବାସ୍ 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 ବାସ୍।
ଶରୀର ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧର कामना प्रकाश करिବ। शरीर का हर एक फीलिंग्स जो है वो आत्मा के सपोर्ट में कभी नहीं होता। आत्मिक जीवन दुर्बल कला भरी क्षीण कला भरी लास्ट को मरी गला परी थिबो आर कामना सब। और आत्मा जहाँ किछि कामना थिबो आत्मा आत्मांकर आशा सब शरीर को पसंद नहीं। पवित्र आत्मा पूर्ण हेबी, धार्मिक जीवन यापन करी, पवित्रतार जीवन यापन करी, वाक्यर पालन करी, ईश्वर को संतुष्ट हेबी बोलला बेलू ये शरीर को थार बड़ कौन के आंठु माड़ के उपवास कर पारिबु कि गैस्ट्रिक हो तत्ते भल लागबनी पर देख मुंड बथा हो देख तोर इच्छा पारिबनी देख बोलथिबो ए शरीर। अरे भाई बेपर खाइबा को देली सुनुन मोर कथा बोल कही कि देखो शरीर को दीटा परस्पर विरुद्धर शत्रु गोटे अच्छी माने देख केबे भी शांति रे थिबे नहीं एमाने। तेणुक दुनिया को जीतना बाद में है, खुद को जीतना है पहले। खुद के कामनाओं को जीतो ना। मुंडे खराब खराब चिंता आसी आ गया कौन करू उपवास रोनु सबदिन खाई बसले कौन चिंता छाड़िबो। कहीं सोदम गोमोरार लोक माने एते व्यभिचारी हो जाइथिले पण एते काम को कहीं आम जानू सोदम गोमोरा बहुत पाप कले, बहुत दुष्ट थिले, एते काम को होमोसेक्सुअल्स भी सब एलजीबीटी कम्युनिटी सेठरू जन्म होइछन्ति बोलो कहीं एते काम को तार माइंड कहीं आसला जीज के ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହଉଥିଲା। हाँ जीज के 1649 ठीक कहली 49 जीज के 1649 ଦେଖ ତୁମ୍ଭ ଭଗିନୀ ସୋଦମର ଏହି ଅଧର୍ମ ଥିଲା, ତାହାର ଓ ତାହାର କନ୍ୟାଗଣର ଅହଙ୍କାର, ଭକ୍ଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଓ ସମୃଦ୍ଧି ଜନିତ ଶାନ୍ତି ଥିଲା। ସେ बस ଦରିଦ୍ର हाँ ସେ ଦରିଦ୍ର ଓ ଦୀନହୀନଙ୍କର ହସ୍ତ ସବଳ କଲା ନାହିଁ। बस कौन अहंकार ଭକ୍ଷ୍ୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା अहंकार भक्ष्यर पूर्णता। नंबर 3 समृद्धि जनित शांति और दरिद्र मान को लुटी खाइबाटा। देखो ए दीटा पॉइंट देखो भक्ष्यर पूर्णता खाइबा को प्रचुर थिला आज्ञा पुणी हैं पेटे खाइबा को मिलिबा लोक माने पवित्र रहिबा को काहे कि सिखिबो कहंतु तो आमे काहे केते पवित्र रहिबा को हमें छटपट होउछु काहे कि जीवन रे हमें क्षति भोगुछु लाइफ रे और डर लागुछि मोर पाप मोर पिला को किछि शास्ति दंड न आणु, मोर पाप मो परिवार पय अभिशाप न आणु, मोर पाप मोर संतान मानक पय अभिशाप न आणु, मोर पाप मोर सेवा को नष्ट न करू बोली डर पय पवित्र रहिबा को पड़छि बुझले कि। जने आ पाखरे 10 कोटी थांता काहा को पचारबार दरकार न थांता परिश्रम करिबार कष्ट नहीं जेजेबापांकर संपत्ति लैंड फैंड दिया है बैंक रे 10 कोटी अच्छी आ गाड़ी फाड़ी अच्छी आउ चाष करने भी जमी अच्छे बस्ता बस्ता चावल आसुची बैंक रो पैसा इंटरेस्ट ऊपर इंटरेस्ट आसुची आउ दुकान फोकान चली आमर चले ए प्रचुरता जिते बड़े थी तुम कहीं पवित्र रही बुद्धि आसो पैसा उड़ाइब ड्रग्स पीवा को उड़ाइब प्रस्टिट्यूट्स मान पछरे बेश्या मान पछरे जे मौज कर शरीर को जितकी सुख दरकार सब अभिलाष रे पूर्ण हो क्योंकि टेंशन हेबार विषय किछ नहीं तुम पाखरे। और आम जिते वाक्य को धरीचु कहीं धरीचु आम अभावग्रस्त आम क्षीण दशा आसीचु आमको सब बड़े डर लगुच किसी क्षति न कि अभिशाप न आसु आम उपरे किसी दंड न आसु आम उपरे लाइफ रे एते कष्ट भोगी सारू जे
एते निंदा अपमान भोगी सारू एते थर भोक पेट शोवा पड़ा जे आमती परिस्थिति आम छुआ मान को न आसू बोलवा डर ना कि आमको ସେହି ଡର ପାଇଁ ବୋଲି ଆମେ ନା ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସେମିତି କରିବି ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ କିନ୍ତୁ ସେମିତି ହେବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ ଆମ ଜୀବନରେ ମୋର ପାପ ମୋର ମୋର ପୁରୁଷ ମୋର ମୋର ନାତି ନାତୁଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଭିଶାପ ନ ହେଉ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଡରି ଡରିକି ନିଜକୁ ନିଜର ପବିତ୍ରତାକୁ ଧରି ରଖିକି ନିଜର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଧରି ରଖିକି ନିଜର ପରିତ୍ରାଣକୁ ଧରି ରଖି ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡୁଛି ବିକଜ वी फियर वी हैव ଆମେ ଜାଣି ସାରିଲୁ କି ଆମର ଅଧର୍ମ ଆମର ଗୋଟେ ସୁଖ ବିଳାସ ଆମର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭିଶାପ ହେଇଯିବ ବୋଲି ଜାଣିଛୁ ଆମେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତର ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିକିକି ଗୋଟେ ଅଳିର ସୁଖ ଭୋଗ ଶୈତାନ ପାଖରେ କିଣିଛୁ ବୋଲି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନେ କହିଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଭିଚାରର ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ ଦାଉଦଙ୍କର ପାପର ଦଣ୍ଡ କଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଅଥର ଶୁଣନ୍ତୁ ମାସକୁ ଥରେ ହେଲେ ଶୁଣିବାର ସେଟା ମୁଁ ବି ଶୁଣେ ମାସକୁ ଥରେ ହେଲେ ଶୁଣନ୍ତୁ ବ୍ୟଭିଚାରର ଆତ୍ମାର ଅଭିଶାପ କଣ मैं भी ନିଜକୁ ସମ୍ଭାଳୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ନା ପଡିବାର ନାହିଁ ରେ ବୋଲି ନିଜକୁ ଗାଳି କର ରାଜୀବ be careful this is not the right thing this is not the right way ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରଭୁ ଗାଳି କରନ୍ତି ଆମେ ଅନୁଯୋଗ ପାଉ ନ ଶୁଣିଲେ ଦିଟା ପଡେ ଶାସ୍ତି ସୁଧରି ଯାଅ କ୍ଷମା ମାଗୁ ଗୋଡ ଧରୁ टाइम टू टाइम आमर पवित्रता को रिचार्ज करने आमको प्रभुभोज मिले जिते थर प्रभुभोज पाक जाए बहुत कांदे मु बहुत कांदे बहुत कांदे तो खाती भी नहीं मान न खाई जानती प्रभुभोज ने पर्यंत खाइबे नहीं बहुत सुगर पेशेंट मु बाक्य देवार प्रभु दिन हेले भी कांदी पकाए प्रभु दया कर रिचार्ज न है कि प्रभुभोज ना आम प्रसाद आखिर लगे कि मुंड लगे तीर्थ शरीर आत्मा विरुद्ध रे अभिलाष करे आत्मा शरीर प्रतिकूल रे कामना करे आप किसको सपोर्ट करेंगे आपके ऊपर है वो तो हमारे इच्छा प्रभु बोले है बने तुमर भी परिश्रम अच्छी तुमर को भी इच्छा भी इठी काम देबाकू दरकार अच्छी व्हाट डू यू वांट 38 वर्षर रोगी को प्रभु पचार तुम सुस्थ होगा इच्छा करुछ कि तमर इच्छा है कर मोर इच्छा छाड़ भाई तुमको इच्छा अच्छी ना नहीं सुस्थ होगा हाँ आज्ञा अच्छी कट तुम सज्जा घेणु चल तुम्हारी इच्छा नहीं धर जाए हेल्प योर सेल्फ खुद को खुद की मदद खुद कीजिए तब प्रभु मदद करेंगे आप निकलो वहां से जहां पर नहीं होना है वापस वहां से निकल जाओ जो अवस्था रहा कथा नहीं जो संपर्क रहा कथा नहीं जो अभ्यास थिबा कथा नहीं बाहरी पड़ से भीतर प्रभु को धरिकी तुम इच्छा है बाहर कर तुम इच्छा है मुक्त कर तुम इच्छा है तो था तुमको इच्छा नहीं नहीं हमको इच्छा है करंतु आमर तो इच्छा नहीं भीतर बाहर हमें आराम एंजॉय कर पाप बोले नहीं जब आपका खुद का मन करे ना बाहर निकलने के लिए तब जाके पूछे प्रभु को प्रभु हेल्प करेंगे जब तक आपका खुद का मन नहीं करता तब तक प्रभु से पूछने से भी कुछ नहीं होगा आपण धरी थे पाप को प्रभु को कोई प्रभु छड़ाओ बोले प्रभु बोले मु कौन छड़ेबी तुम्हें परा धरी शैतान आमको धरी था तो प्रभु को छड़ाओ बोले के प्रभु छड़ाइबे आमे शैतान को धरी थुबो प्रभु को कहबो प्रभु साहाय्य करो छड़ाओ बोले प्रभु देखुथिबे तुम्हें धरिकी मत कौन कह यू हैव होल्ड ऑन टू योर सिंस आपने खुद अपने पापों को पकड़ के रखा है और प्रभु की सहायता से तुम इच्छा एवं सेमती काम सो तो प्रथम कथा कौन माने एमिति आपण को पाप मुक्त करवा वाक्य
पवित्रता ପାଇଁ ଚେତନା ଦେବା ବାକ୍ୟ, ଧାର୍ମିକତା ପାଇଁ ତୃଷିତ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲା ଭଳି କରୁଥିବା ବାକ୍ୟ, ଜଗତକୁ ଶରୀରର ଅଭିଳାଷକୁ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେତନା ଦେଉଥିବା ବାକ୍ୟ, ପ୍ରାର୍ଥନା, ଉପାସନା, ଅଭିଷେକ ଅଗ୍ନିରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଭଳି କିଛି ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ଯାପନ କଲେ ଏଇ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର କରିହେବ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, 3 ଦିନର ସମୟ ଦିଆହଉଛି। ଶରୀରର କାମନାକୁ ଜିତ, ମନର କାମନାକୁ ଜିତ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ସବଳ କର। ସପୋର୍ଟ ୟୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ, not your physical life. Exercise କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, ଡାଏଟ୍ କରନ୍ତୁ କି ନ କରନ୍ତୁ, have a good diet for your spiritual life. ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଲା ଭଳି ବୁଲାବୁଲି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନଷ୍ଟ, ଫଙ୍କସନ ଯାଉ ଆଉ ସେଠି ତ ଚିକେନ ମଟନ ଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଆମେ ଟିକେ ଇଣ୍ଟରମିଟେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟିଂ କରୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଆଉ ଆମେ କ୍ୟାଲୋରି କନସିୟସ୍ ଅଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଟିକେ ଡାଏଟ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରୁଛୁ, ତେଣୁକରି ଆମେ ଆମେ 80 କେଜି ଅଛୁ, ମତେ ମାସେ ଭିତରେ 60 କେଜି କରିବାର ଅଛି, ତେଣୁକରି ଆମେ ଏତେ ଟେନସନ ଶରୀର ପାଇଁ, ତ ଆତ୍ମା ପାଇଁ କାହିଁ? नहीं, आत्मिक जीवन नष्ट हो जाए हमको फंक्शन को जीवी नहीं, आत्मिक जीवन नष्ट हो जाए हमको गीत गाइबी नहीं, आत्मिक जीवन नष्ट हो जाए टीवी देखी नहीं, आत्मिक जीवन नष्ट न हो बोली अभद्र कथा कहबी नहीं, एमती निष्पत्ति नेउना कहीं शरीर पर जी कॉन्शियस, कैलोरी कॉन्शियस, हेल्थ कॉन्शियस, डाइट कॉन्शियस, why not for spiritual, why not a spiritual consciousness? Have a good diet, huh? शारीरिक सांसारिक आशीर्वाद टाइप रो सब बकवास टाइप रो फालतू टाइप रो सांसारिक अभिलाष टाइप रो वाक्य नहीं, आत्मिक वाक्य को धरतु। आपण चिन्हतु वक्ता मानकु, सभा मानकु, प्रचार मानकु चिन्हिकी देखिबार। बफे सिस्टम की नहीं, फंक्शंस रे बफे सिस्टम हो, अब जो हेल्थ कॉन्शियस नहीं होते प्लेट धर कौन मानते, अरे बाप रे एते तेल ना 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 एते लागो, माय गॉड, इट्स प्रेशर बढ़ी जीव, तेल, ओ माय गॉड, आर्टरीज रे ब्लॉकेज है। हाँ, सलाद, वाह, दही, वाह, आइसक्रीम, ओ माय गॉड, शुगर, डायबिटिक। यू नो टू चूज, चूज करते हो आप लोग, जो आपके शरीर के लिए अच्छा नहीं है उसे चूज करना जानते हो प्लेट पकड़ के। तो वैसे ही जब बाइबल पकड़ के जाते हो ना सभाओं में, चूज कीजिएगा कौन सा वचन आपके लिए सुटेबल है आत्मिक जीवन के लिए। वैसे तो हर कई बहुत सारे हैं वचन, शरीर पर मिल बाटे बेसी खाओ एथर केते सुनिबे आज्ञा, शरीर 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 मते कहउथिबे केते हेले दंड 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 होउथिबे, टिके प्रेम विषय हो बोले होत। मु कहे तुमे केते थोर सुनलो कि क्रोध विषय रे, शुणी नथिबे, थरे दुई थर कोड मो पाखरे का पाख सुनथिबे। तमे कहबार जे केते हेले प्रेम 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 सुनिबो, एथर टिके दंड विषय सुनिबो बोले हो नथि। केते सबुटी प्रेम, सबुटी सांत्वना, सबुटी शांति, सबुटी चंगाई, ब्लेसिंग फेस्टिवल, हीलिंग फेस्टिवल, प्रॉस्पेरिटी फेस्टिवल, आशीष महोत्सव, शांति महोत्सव, स्वास्थ्य महोत्सव, आरोग्य महोत्सव, सतर्कतार महोत्सव कहीं, पवित्रतार महोत्सव कहीं, चेतनामूलक महोत्सव कहीं, आगमन प्रस्तुतिकरण महोत्सव कहीं, केते केते आपनकर लाइफ ले केते एमती सभा अटेंड करथिबे एमती टाइटल रे ना नाही का। तेणुकर आपण माने कहबार अछि केते सुनिबो आशीष, आरोग्य, एथर प्रस्तुतिकरण हेउ, एथर पवित्रीकृत हेबा, एथर टिके शुचिकृत हेबा, एथर टिके जागृत हेबा, चेतना पाइबा, एभली सभाटे खोजु नांती। मते संशोधन कला पर आज कथा हुओ प्रभु बोली बसिबार आशीर्वाद भाववाणी अपेक्षा आज्ञा पॉइंट आउट करके चेतना देउथिबा भाववाणी जे माने कहते से मैं बहुत भल पाए। जो लोग आशीष का प्रोफेसी देते उससे ज्यादा
जो लोग करेक्शन का प्रॉफसी देते हैं ना, उसमें वो मैं बहुत पसंद करता हूँ। हिटा दरकार ना। प्रेज द लॉर्ड। तो नंबर वन, गेट द स्पिरिचुअल फूड, द राइट फूड, द डीपर फूड ऑफ द वर्ड। वचन का, ବାକ୍ୟର ଆତ୍ମିକ, ବଳବାନ, ଗୁରୁବାକ, ପରିପକ୍ୱ, ଗଭୀର ଖାଦ୍ୟ, ବାକ୍ୟର ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ତାହା ହେଲେ ହିଁ ଏ ଶରୀରର କାମନା ରୂପକ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ ପାର କରିପାରିବେ। ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପାପର ପ୍ରଲୋଭନ ସୈତାନ ଆଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ବର୍ଷ, ଭାବୁଥିଲା ଆକୁ ଏଇ ପ୍ରଲୋଭନରେ ପକାଇଦେବି, ଆକୁ ଏଇ ଚିନ୍ତାରେ ପକାଇଦେବି ଭାବିଥିବ। ଆମେ ବାକ୍ୟ ଧରିକି, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରିକି, ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଧରିକି ଯଦି ଆମେ ଚାଲିବ ଏ ବର୍ଷ ଜିତିବୁ। ଆର ବର୍ଷକୁ ଏଇଟା ଧରିକି ଆସିପାରିବନି। କାହିଁକି ନା, ଏଇଟା ଆଉ ଏଇଟା ଧରିକି ଆକୁ ଠକି ହେବନି ବୋଲି ସେ ଜାଣିଦେବ। ଆଠୁ ପାୱାରଫୁଲ କୋଡଟାକୁ ଧରିକି ଆସିବ ନେକ୍ସଟ टाइम। हमें एक एक स्टेप विजय पाना है। प्रथम श्रेणी पास करो, द्वितीय श्रेणी परीक्षा आसो, द्वितीय श्रेणी पास करो, नेक्स्ट ईयर को तृतीय श्रेणी परीक्षा देबू। एमती गोटे गोटे स्तर श्रेणी चढ़ी पराजिबू सिद्धता लाभ करने, सिद्धि लाभ करने। आम कोठ स्टार्ट करार अच्छे, मृत कर्म रु मन परिवर्तन कले आमर लास्ट एग्जाम गोटे सिद्ध लाभ, सिद्धि लाभ। एग्जाम नहीं, आमर ग्रेजुएशन, आमर पोस्ट ग्रेजुएशन। नंबर वन। नंबर टू, जिहोशुआ। आपण ए जिहोशुआ जिते हम आरंभ कलु जर्दन, मु कहवाक भूली गली, पूरा पढ़ले तो आपण माने कम से कम आपण माने जिहोशुआ पुस्तक 10 पद 10 अध्याय पर्यंत पढ़िबार थिला। न हेले कम से कम जर्दन पार करने पर्यंत आपण माने ये जिरिहो प्राचीर भग्न करने पर्यंत आपण माने 7 अध्याय पर्यंत हेले पढ़िबार कथा थिला। पढ़ले कि नहीं के मु न कहूनु भी, जो सब्जेक्ट आम जो टॉपिक रे चिंता कर बुझी पारे, आग्रह टिके पढ़ार अभ्यास आपको न बुझे भी चलो, खाली पढ़ी दिंतु। खाली पढ़ी देले आउ बुझी मन रहा नहीं, आउ थे पढ़ मन रही जार अच्छे। मु बुझाइबा मु अच्छी, आप पढ़ी दिंतु आगे, तापर मुझे बुझाइबी आपको मन पड़ो। हाँ सब पॉइंट पढ़ुली बुझी नी, एवं बुझिली पर लगे। ओके, इजी लगे। आप बिल्कुल पढ़ी थे जमा ए जिहोशुआ किए, ए जर्दन नदी कौन बोलला बेलू आप गोटा उल्टा लगे। ये कौन चलती आगे शुणु आम आम अब्राहम जानू, दाऊद जानू, जीशु ख्रीस्ट जानू, माथ्यू मार्को लुक जहन जानू, ये जानू। तो सेमती नुआ नुआ लोक आमर शिक्षाटा टे डेंजर शिक्षा, डाइजेस्ट हेबने, गिली तो पारे ना, जीर्ण कड़े हे। जिहोशुआ 3 अध्याय 13, 14, 15, 16 जाए पढ़ बेटा। 13 ରୁ 16 जाए जिहोशुआ 3 अध्याय। सरला कि टाइम हमर, हे प्रभु। 13 ରୁ 16 काली कंटिन्यू करिबा। समग्र हाँ बेटा। समग्र जगतर प्रभु सदाप्रभुଙ୍କର ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପଦତଳ ଜର୍ଦ୍ଦନ ଜଳରେ ପ୍ରବିଷ୍ଟ ହେବା ମାତ୍ରେ ସେହି ଜର୍ଦ୍ଦନର ଜଳ ଅର୍ଥାତ୍ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ଥାନରୁ ଯେଉଁ ଜଳ ବହି ଆସୁଅଛି ତାହା କଟା ହେବ ଓ ତାହା ଏକ ରାଶି ହୋଇ ସ୍ଥଗିତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ଆପଣ ତମ୍ବୁରୁ ଯାତ୍ରା କଲେ, ଯାଜକମାନେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବହି ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖସ୍ଥ ହେଲେ। हाँ बेटा 16 जाए बोल कहली ना। यद्यपि ଶସ୍ୟ ଛେଦନର ସମସ୍ତ କାଳ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସବୁ ତୀର ଉପରକୁ ବଢି ଉଠେ, ତଥାପି ସିନ୍ଧୁକ ବାହକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ସମୀପରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ ଜଳଧାରରେ ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ଯାଜକମାନଙ୍କ ପାଦ ଜଳରେ ଡୁବିବା ମାତ୍ରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରୁ ଆଗତ ସମସ୍ତ ଜଳ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇ ସର୍ତ୍ତନ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଆଦମ ନଗରଠାରୁ ଅତି ଦୂରରେ ଏକ ରାଶି ହୋଇ ଉଠିଲା। ପୁଣି ପଦାଭୂମିର ସମୁଦ୍ର ଅର୍ଥାତ୍ ଲବଣ ସମୁଦ୍ରଗାମୀ ଜଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କଟା ହେଲା। ତହିଁରେ ଲୋକମାନେ ଜିରିହ ସମ୍ମୁଖରେ ପାର ହୋଇଗଲେ। प्रेज द लॉर्ड। एटा कौन
ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ଯାଜକ ମାନେ କେତେ ଜଣ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ? ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକକୁ ଏମିତି ବାହାରେ ଓପେନ ରେ ଦେଖାନ୍ତି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ କପଡାରେ ଗୁଡାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଟା କେମିତି ଥାଏ? ୟା ଏଇଟା ହେଲା ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ। ଭିତରେ ସେ ଡବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ସେ ଉପରେ ଥିଲା, ବୁଝିଲେ? ତ ଏମାନେ ପବ୍ଲିକ ଦେଖିବା କଥା ନଥିଲା। ପବ୍ଲିକ ଯେପରି ନ ଦେଖନ୍ତି ଏଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ନିୟମ କଲେ କି ତାହାକୁ ତୁମେ କପଡାରେ ଗୁଡାଇବାର ଅଛି। ତେଣୁକରି ଏଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି କପଡାରେ ଗୁଡାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କାହିଁକି ଦେଖିବାକୁ ପ୍ରଭୁ ମନା କଲେ, କାହିଁକି ଗୁଡାଇ ଦିଆଗଲା, ଏଟା ମୁଁ ପରେ କହିବି। ଆମର ସମାଗମ ତମ୍ବୁର କିଛିଟା ସବଜେକ୍ଟ ମଝିରେ ଆସିଲା, ଆମେ ଟ୍ରାଏ କରିବା। ଓକେ, ତ ଏଇ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ଏକୁ ବହନ କରିବା ଯାଜକ ମାନେ ଏମାନେ 4 ଜଣ। ତ ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ଯାଜକ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ପାଦ ନଦୀ ଭିତରେ ରଖିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ପାଦ ପଡିଲା ନଦୀରେ, ସେ ଜଳ ସେଠି ରହିଗଲା ଏପଟେ, ବାକି ଜଳ ତଳକୁ ସେ ଲବଣ ସମୁଦ୍ର ମୃତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଯାଇକି ଭାସିଗଲା। ଗୋଟେ ସାଇଡ ପୁରା ଶୁଖି ଯାଇଛି, ଗୋଟେ ସାଇଡ ଏପଟେ, ଗୋଟେ ସାଇଡ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଜଳ ରାଶି ହେଇକି ଠିଆ ହେଇଗଲା। ତ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ଆମେ ଜର୍ଦ୍ଦନ ପାର କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ କୋଉଟା ଉପାୟ ପ୍ରଭୁ ଦେଲେ? ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ର ଆହାର, ଖାଦ୍ୟ ଭୋଜନ କର, ବଳ ପାଅ ଆତ୍ମିକ ଜୀବନରେ। ତୁମେ ଜର୍ଦ୍ଦନକୁ, ଏ ଶରୀରର ସୁଖ ବିଳାସକୁ, ସଂସାରର ଆକର୍ଷଣକୁ ଜୟ କରିପାରିବ। ସେକେଣ୍ଡ ଥିଙ୍ଗ, ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବହନକାରୀ ଯାଜକ ମାନଙ୍କର ପାଦ ପଡିବ ପ୍ରଥମରେ, ସେତେବେଳେ ଜଳ ରାଶି ଠିଆ ହେଇଯିବ, ଭାଗ ହେଇଗଲା ନଦୀ। ଆଉ ତୁମେ ମାନେ କଣ କର? ଏହି ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବ। उनके पीछे पीछे जाना है। जब वो लोग पैर रखेंगे तब यर्दन की नदी रुक जाएगी। जर्दन को जय करिया पाई नियम सिंधुक बाहक ଯାଜକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ମାନେ ଫଲୋ କରିବାର ଅଛି। ସେମିତି ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ଫଲୋ କରିବାର ବୋଲି ଅର୍ଥ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସ୍କନ୍ଧରେ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବହନ କରିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆର୍କ ବିୟରର୍ସ, ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ସେବକ ମାନେ। ଯାଜକ ମାନେ, ଯାଜକ ବୋଲି अर्थ कौन? सेवक माने। सब याजक नहीं, वही याजक जो परमेश्वर के संदूक को, वाचे के संदूक को पकड़ के जाते हैं। जो मानकर लक्ष्य किनानो, जो मानकर स्कंधरे मिनिस्ट्री, ऑर्गेनाइजेशन, बाइबल कॉलेज, लैंड्स रो बोझ नहीं आ गया, परमेश्वर को जीवन बहन करके जाउछंती। हमारा बर्डन शुड बी गॉड, परमेश्वर को वहन करके जाने वाले लोग कितने हैं आजकल? ऐसे सेवक कितने हैं देखो तो। परिवार बोझ था लोक मान, ऋण बोझ, ऋणग्रस्त, ऋण बोझग्रस्त था, ऑर्गेनाइजेशन लैंड बोझग्रस्त, ए लैंड किनिबार चक्कर रे विभिन्न प्रकार पैसार प्रलोभन रे पड़ी ऋणीग्रस्त हो जाउछन्ते सेवक मान। अब एमान को ऋण सुझिया पे पैसा दरकार, पैसार प्रचार बेसी चलिबो। आमे गोटे बाइबल कॉलेज करछु, आमे गोटे चर्च गोटे बनाउछु, आमे गोटे एमती करूछु, आमे सेमती गोटे करूछु, आपण माने देले प्रभु को प्रभु आशीर्वाद करबे, एई प्रचार चलछि। काहे के कहले तुमके तब बनाइबा पे, दुनियार लोक मान को मागी कि तुम बने पे, बाइबल कॉलेज बने पे, चर्च बने पे, के कहले? खुद के दम पे तो कुछ करते नहीं, निजरो पॉकेट रो किछि काढी जानिबे नहीं, निजरो किछि खर्च करी जानिबे नहीं। गोटे अनाथ आश्रम पाई, गोटे विधवा आश्रम पाई निजको व्यय करो आगे। खाली हो गला माने भाई मोर पाखे जा थिला पिला पे खर्च कर देली, अनाथ पिला माने अपन टिके हेल्प करले ही थांता, सेते बेला मागिले न्याय मिलिबो, न्याय थांता ना। नो नुआ पैसा खर्च करिबे निज पॉकेट रे।
ଆଉ କରିଦେଲି ବି ସେ ଫଣ୍ଡ ରୁ କାଟିବେ। ମୁଁ ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଲି ସେଦିନ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲି, ଆଉ ଦେଇଦେ ମତେ ଦେଇଦେ, ହେଇଯିବେ। खुद का कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं, खुद का सैक्रिफाइस कुछ नहीं है। इन लोगों को फॉलो करके आप लोग कहां स्वर्ग जा पाओगे? मोर कथा कौन माने एबे भी कौछ आपण को सेवकों को फॉलो करंतु नहीं, मते भी फॉलो करंतु नहीं, वाक्य धरंतु। ସେମିତି ସେବକ ମାନଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହୁଛି। ଏଟା ହେଲା ମୋର ପଏଣ୍ଟ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ କିନାଣ ଆଡକୁ, ସ୍ୱର୍ଗୀୟ କିନାଣ ଆଡକୁ ନେବାକୁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରୁଛନ୍ତି, ନିୟମ ସିନ୍ଧୁକ ବାହକ ଯାଜକ ମାନେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ପାଦର ପାୱାର କଣ ମୁଁ କାଲି କହିବି। ସେମାନଙ୍କର ପାଦ ଜର୍ଦ୍ଦନର ଜଳରେ ବୁଡି ବୁଡି ବୁଡୁ ବୁଡୁ ଜଳ ରହିଗଲା ସେଠି। ଧମକାଇବା ଦରକାର ପଡିଲା नहीं आज्ञा। ए जल रही जा, कुछ नहीं, पैर रखा बस गया, कट गया। कुछ ऐसा पैर है, एमिति पाद गुड़िक अच्छी जहाँ जो मानकर पद तले जर्दनर प्लावित नदी अटकी जाई पारिबो। चक्षु बंद करे प्रार्थना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देउछि लॉर्ड, दया करो, अनुग्रह करो, साहाय्य करो। हर कोई सेवक आपको स्वर्ग नहीं ले जा पाएगा। हर एक प्रचार आपको स्वर्ग की ओर इशारा नहीं करता। प्रत्येक प्रचार आपको स्वर्गर बाट देखाए नहीं। प्रत्येक प्रचार आपण मान पवित्रतार शिक्षा दे दिए नहीं। देखि बुझंतु, सांसारिक शारीरिक आशीर्वाद प्रचार चलुछि न स्वर्ग पई आगमन पई प्रस्तुत करूछि आपण को। पवित्रता, धार्मिकता, न्याज्यर जीवन, नम्रतार जीवन, भद्रतार जीवन, विश्वस्ततार जीवन चेतना देउछि ना कौन? ना खाली शरीर 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 शरीर। आपण बाछिबा को सिखंतु आज ठार। हर कोई वचन हमारे लिए नहीं है। फंक्शन रे गला बेलू जमी खाद्य बाछंती आपनकर हेल्थ अनुसार, सेमिति स्पिरिचुअल हेल्थ पाई आपण माने वाक्य प्रचार गुड़िक को बाछिबा कथा। कोटा हेले कौन आगे, वाक्य तो वाक्य आ बोलला परि होंतु नहीं। कोटा हेले कौन आगे, प्रचार तो प्रचार आ बाइबल रो कहिसंती आ बाइबल तो काढी कहउछंती आ कोन गीता रो काढी कहउछंती ना कोन बोलला परि होंती। लोक माने से पूरा माने अपरिपक्व माइंड सेट से मन छाडन तो हमें कन्विंस करि परिबा नहीं। लोग नहीं जानते बाइबल तो बाइबल बस भूल शिक्षा देले भी बाइबल, ठीक शिक्षा देले भी बाइबल से फरक पड़ो नहीं। बाइबल रू कहले एटा ही सेमानकर बड़ पॉइंट सेटा। बाइबल रू कहले आज्ञा बस एतकी। बाइबल तो भूल नहीं, भूल नहीं सेटा, बाइबल भूल नुहे। किंतु जो लोक प्रचार करछि ताठार क्यों आत्मा अछि सेथिरे निर्भर करे। बाइबल केबे भूल नुहे। आपन को किंति बुझाई दिया गला ता ऊपर निर्भर निर्भर करे। मैच्योर हेबा, बड़ हेबा, टिके वयस्क हेबा, बाछिबा, चूज करिबा, डिसर्न करिबा, चिन्हिबा, विवेचना करिबा, बाछिबा, उत्तम खाद्य ग्रहण करिबा। जर्दन को जय करो। कोठी अछि जर्दन? आम शरीर अछि, आमर मन रे अछि, आमर कामना ही ए जर्दनटे। जाजक मानकर पाद काली सुनिबा। प्रभु धन्यवाद देउछि सुंदर समय पाए। अनुग्रहकारी परमेश्वर दया करो, एपरि गभीर शिक्षा बुझिबार शक्ति, बुद्धि, ज्ञान, हृदय आ अनुग्रह प्रदान करो। प्रभु वाक्य शुणुथिबा समस्त प्रति दया करो। वाक्य प्रति हृदय खोली दियो, मन खोली दियो। स्वर्गीय किनाण को पहुंचेबा निमंते, तुम्हारी आगमन निमंते हम समस्त को प्रस्तुत करो। इस संसार रूपक प्रलोभन, संसार आकर्षण और इस शरीर सब प्रकार पाप कामना रूप जर्दन नदी को पार करिया पाई जय करिबा को सहाय्य करो। नियम सिंधु को बहनकारी उत्तम जाजक मान, उत्तम सेवक मानकर चेतना, परामर्श, शिक्षा को जेपर आम फॉलो करि पारिबु हमको सिखाओ, सहाय्य करो, दया करो, अनुग्रह करो। प्रभु तो गौरव पाओ। धन्यवाद प्रार्थना प्रभु यीशु ख्रीष्ट के पवित्र नाम रे मांगिली पिता,
आमेन।